So let's move ahead. So আজকের topic, that is our callback functions, what we call callback, etc. Set timeout we already have learned in our previous two classes. Then we will see how we do promise, request and response chaining, and some kind of API calling using fetch. Just we'll understand how we call API, how we see the data. Okay, that's it. Nothing handling, nothing populating. Just this will be there for today's class. Sure. Okay, so what does promise do? Suppose you are doing a promise to one of your friends. So either you can resolve it or reject it. That means you do a promise to your friend, but either you can obey that or disobey that. Okay. So this is what a typical promise means. In the world of JavaScript also, when we request some other third party, then also they either can obey our request or can reject. So let me write it down here. Index.html is one file. So let it be like this, and index.js. Okay, two files. Boilerplate. I write HTML. Boilerplate can also let's just delete it. এটা দিয়ে দিই আমি তোমার script.js. That's it. Here in this HTML page, I will add a script. src. That is, and এখানে একটা example দিয়ে দিচ্ছি promises, like I promise. Okay, this is it. Open with live server, and let's check where it gets open. Yeah. ঠিক আছে, এইটুকু আমাদের কাজকর্ম আপাতত, and আমরা এখানে কিছুই করব না। মানে for the HTML part or this part আমরা কিছু দেখবো না, আমরা শুধুমাত্র দেখবো যে কনসোলে আজকে আমাদের চোখ থাকবে, that is it. Okay, first check either it is running or not. So console.log something something আমাদের প্রিন্ট হচ্ছে কিনা দেখি। হ্যাঁ, প্রিন্ট হয়নি। দ্যাট মিনস আমাদের জেএসটা ঠিকঠাক করে রেন্ডার হচ্ছে, and everything is fine. Now যে কথাটা বললাম যে we have done a promise to what? Promise to a third party. Promise to a third party. THRD third party. What may happen? What are the scenarios that can happen here? Either they resolve it, আলাদা কথা বলতে পারি আমরা obey, অথবা কি হতে পারে, or it may get reject. তো দুটো হতে পারে। সো আমাদের কাছে যদি এরকম কোনো সিনারিও থাকে that we have a promise or we have a request to send to another person or another service, it can be of two types. It can give me two responses. So there are কি বলতে পারি, so there we have two kind of responses possible. One is a true response, one is a false response. Okay, so the true part we are telling it as resolve, and the falsy part we are telling it as reject. Let's understand with a very easy example. Let's do it for now. I'm saying let
just the syntax part is here. Just p0 is an object. স্যার হ্যালো, Follow. বলছি একটু বাংলাতেও এক্সপ্লেন করে দেবেন। Yes. Okay. So this is what we are creating an instance of new promise, that is p0, and p0 returns, or returns not, it takes arguments as a function that we called as callback. One is resolve, another one is reject. That is it. So this is what promise takes functional argument, aka it is also called as callback. Okay. So suppose I am taking the value. So some operation has been done before, some operations are here, some already done, and it is giving me a true value, a 2G value. In that case, what I can say, so if I have a value, I will say log, else part, if it is not true, then I will say a log of false or failure. Okay, that's it. So now if I reload this page, what it happens, it gives me success. Here's what a promise does. It is a promise, so it's a new kind of promise. New promise is what? It is creating an object, and while executing the object, we have some truthy or falsy outcomes. Maybe some operations already done over there. So after that, we have some truthy or falsy output there. And based on that, I can provide my responses in my code. That is either it a success scenario or it's a failure scenario. That is it we have in promise. মোটামুটি বোঝা গেছে যে প্রমিসের মধ্যে কি হয়। এবার আমি ইফ এলস দেবো না, ইফ এলস এর পরিবর্তে অন্য জিনিসপত্র দেবো, সেটা আলাদা ব্যাপার। But this is what we have in our structure. Sapna, is that clear to you? सर उसको थोड़ा हिंदी में बताना। अरे यार ऑल इंडिया रेडियो बन के बैठा हूँ यहाँ पे, किसी को बंगाली चाहिए, किसी को हिंदी चाहिए। अच्छा ठीक है, समझो इसको। So we have a promise जो कि फंक्शन लेता है, that is what we are saying it as a callback function, ठीक है? And that function what it does, it first checks कि तुम्हारे पास जो वैल्यू है, और सपोज तुमने कुछ ऑपरेशन वगैरह किया, उसका आउटपुट आया या नहीं, दैट इज व्हाट द फंक्शन चेक्स, ठीक है? सो अगर तुम्हारे पास ऑपरेशन के बाद कुछ आउटपुट आया होगा, दैट मीन्स यू आर इन अ ट्रू कंडीशन, और अगर नहीं आया होगा तो वो होगा फॉल्स कंडीशन। उसके बाद मैंने नॉर्मल से इफ एल्स लगाया है जस्ट टू डिस्क्राइब कि सक्सेस हुआ या नहीं, दैट्स इट। यहाँ पे काम ये वाला पार्ट का ज्यादा अंदर वाले पार्ट, ठीक है? नाउ लेट्स मूव टू अ रियलिस्टिक सिनेरियो। इसको मैं अभी के लिए कमेंट कर देता हूँ, दिस इज फॉर जस्ट अ डेमो पर्पस। रियलिस्टिक सिनेरियो, अगर इफ यू गाइस कैन रिलेट, सपोज यू हैव ऑर्डर्ड अ फूड, ठीक है? क्या क्या होता है, जैसे कि जोमेटो वगैरह से ऑर्डर करते हो, व्हाट इट डज, ऑर्डर क्या बोल सकते हैं, ऑर्डर प्रोसेस, ठीक है? पहली बार जब बटन दबाया उसके बाद पेंडिंग अप्रूवल फ्रॉम रेस्टोरेंट। नेक्स्ट क्या होता है, ऑर्डर फूड इज प्रिपेयरिंग, प्रिपेयरिंग, ओके। नेक्स्ट क्या होता है, आउट फॉर डिलीवरी। नेक्स्ट क्या होता है, सपोज सीओडी लिया तो पेमेंट डन। नेक्स्ट क्या हो सकता है, फीडबैक, और इतना ही बस, डिलीवर्ड। चलो, दिस इज व्हाट, दिस इज द चेन ऑफ इवेंट। अगर ये इवेंट पहले हुआ उसके बाद ही दूसरा इवेंट होगा, अगर दूसरा इवेंट हुआ उसके बाद ही तीसरा इवेंट होगा, आगे पीछे नहीं हो सकता,
That is what we called a promise. So every event will give me two output, ट्रूथ और फॉल्स। तुमने ऑर्डर मतलब ऑर्डर करने के लिए बटन दबाया, वो हुआ ही नहीं। सपोज सर्वर का कुछ इशू था, कुछ कुछ और था, इंटरनेट का कुछ था, तो वो अगले वाले स्टेज पे जाएगा ही नहीं। सो एवरी फंक्शन और एवरी एक्शन इन दिस इवेंट विल गिव मी टू आउटपुट्स। इतना तो समझ में आया होगा ना? एवरी इवेंट विल गिव मी टू आउटपुट। उस आउटपुट के बेसिस पर हम अगले इवेंट पे जंप करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। ठीक है, so this is what we try to handle through promises. And by the way, हम लोगों को प्रॉमिस कभी जिंदगी में बनाना नहीं पड़ेगा। इट इज जस्ट टू अंडरस्टैंड कि प्रॉमिस काम कैसे करता है, बिकॉज वी विल डू व्हाट, वी विल हैंडल प्रॉमिसेस अ लॉट मोर। हम बनाते नहीं है ऐसे न्यू करके, हम प्रॉमिस बनाते नहीं है, कभी नहीं बनाओगे। जिंदगी में एक दो बार बना लिया तो बहुत है, बट कभी नहीं बनाओगे। तो सपोज आई एम ट्राई टू रेप्लिकेट दिस सिनेरियो हियर। ओके, थोड़ा कम स्टेप्स करूंगा बट वी विल रेप्लिकेट दैट। Suppose P1, this is an instance of a promise. New promise एक बनाया, उसके अंदर what I give a function. We have two operation, resolve और reject, ये दोनों ही हो सकता है। इधर ये इसका ऑर्डर मेंटेन है, ठीक है। पहले रिजेक्ट बाद में रिजॉल्व मत देना, पहले रिजॉल्व ही देना। पहले ट्रू आएगा, उसके बाद फॉल्स आएगा, ठीक है। रिजॉल्व एंड रिजेक्ट। नेक्स्ट व्हाट, कंसोल डॉट लॉग, पहला वाला लिख देते हैं। सो ऑर्डर प्रोसेस्ड, ঠিক আছে। বাই ডিফল্ট সেটা পাশাপাশি করছি আমি। একদম ছোট করে নাকি? এবার ভালো করে দেখতে হবে। So what you have order processed, so order is done. So I am taking the value as maybe let process in the indicator indicator true, ठीक है। बाय डिफॉल्ट मैंने इसको ट्रू दे दिया, तो तुम्हारा भाई ऑर्डर प्रोसेस हो गया। अच्छा, प्रोसेस होने के बाद कहाँ पे जाएगा? पेंडिंग फॉर अप्रूवल। अप्रूवल कैसे आएगा? अप्रूवल तो ऐसे नहीं कि ऑर्डर प्रोसेसर झट से हो गया, वो जाएगा तुम्हारे रेस्टोरेंट के पास। रेस्टोरेंट का जो ओनर है वो अपना बटन दबाएगा, उसके बाद जाके अप्रूव होगा। सो इट विल टेक सम टाइम। सो आई विल ट्राई टू रेप्लिकेट द सिनेरियो हियर by using set timeout, like this set timeout। कितने टाइम के लिए वो सेट टाइम आउट होगा? सपोज उसको लगेगा 4 सेकंड 5 सेकंड कुछ लगेगा। ओके, सो वन कॉल बैक हियर and after that we will give 4000। that means what, 4 सेकंड के बाद उसका मतलब इसके अंदर का जो भी कोड है that will execute। if अगर मेरा प्रोसेस इंडिकेटर ट्रू रहा तो क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे कंसोल डॉट लॉग पेंडिंग फॉर अप्रूवल फ्रॉम रेस्टोरेंट। ये वाला तो नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे approved by restaurant, approved by our pending, अप्रूव हो चुका है। yes बोल देंगे log not approved by restaurant, not approved by the restaurant, ठीक है। दिस इज व्हाट वी हैव। तो ये हो गया अपना दूसरा स्टेप। पहला अपना बटन क्लिक हो चुका है, ऑर्डर इज प्रोसेस्ड। नेक्स्ट क्या हुआ? approved by the restaurant। Simultaneously, if you check here, if I now reload this or whatever, if I save this, by default पहला क्या आएगा? ऑर्डर प्रोसेस्ड। उसके बाद ठीक 4 सेकंड बाद तुम्हारे यहाँ पे रेंडर होगा approved by restaurant। ओके, एंड अपना अगर ऑर्डर प्रोसेसिंग में कुछ गलती हो गया, फॉल्स वगैरह हो गया, इन दैट केस व्हाट विल बी आउटपुट? ऑर्डर प्रोसेस्ड हुआ and not approved by the restaurant। So this is what we have। if you have a series of action, 5-6 अगर मेरे पास एक्शंस वगैरह है जो कि पिछले वाले के आउटपुट के ऊपर डिपेंडेंट है, इन दैट केस वी डू दिस काइंड ऑफ प्रॉमिस। इसमें भी मजा है। इसमें क्या मजा है? इसमें तुम्हारा ऑप्शन चेनिंग का भी है क्या?
So वो भी करेंगे धीरे धीरे. So this is my 2 events are done. So based on this, इसको मैं आपके लिए true रहने देता हूँ, true. And if this is done, we will say resolve RESOLVE. resolve को call कर दिया, that is fine. And अगर else वाला execute हुआ तो हम बोलेंगे तुम reject हो चुके हो बाबा, निकल जाओ यहाँ से. So that is it. ठीक है. अभी रिजॉल्व हुआ, रिजेक्ट हुआ, जो भी हुआ, इट विल गो टू द नेक्स्ट चेन बिकॉज हमारे पास ये सारे के सारे स्टेटस है अभी भी. ठीक है. तो हर एक को हमको चेन में लेना है. ठीक है. सो हम बोलेंगे अगर रिजॉल्व हुआ इन दैट केस डॉट देन क्या होगा, इट विल टेक अनदर कॉल बैक. वो क्या करेगा, सपोज लॉक कर दिए, रिजॉल्व हो गया ना, रिजॉल्व मींस अप्रूव्ड बाय रेस्टोरेंट. इन दैट केस आई विल सेंड. पहले तो ट्रू वाले सिनेरियोस को देख लेते हैं, उसके बाद फॉल्स का जो जितना बन पड़ेगा करेंगे. ठीक है. सो मेरा यहाँ पे रेस्टोरेंट के थ्रू अप्रूव डन. उसके बाद क्या है, फूड इज प्रिपेयरिंग. चलो बहुत बढ़िया, डॉट देन कर दिया. उसके बाद अपना क्या है, लॉग दो यहाँ पे, आउट फॉर डिलीवरी. ठीक है, आउट फॉर डिलीवरी हो गया. डॉट देन डिलीवरी अगर हो चुका होगा, उसके बाद क्या है, पेमेंट डन. आई एम टेकिंग ओनली द ट्रू कंडीशन बिकॉज इसके अंदर भी हम ऐसे ऐसे करके सेट टाइम आउट करके दे सकते हैं, बट वो बात की बात है, थोड़ा बड़ा हो जाएगा. बस जस्ट टू अंडरस्टैंड हाउ द थिंग्स आर वर्किंग. लॉग आजा भाई, पेमेंट डन. डॉट देन हम बोलेंगे तुम अलग से और ले लो, इसमें तुम लॉक कर दो. क्या होगा, ऑर्डर डिलीवर्ड. ठीक है. So this is what is a promise. क्या बोल रहे हो? সে এখানে ফুড ইজ প্রিপেয়ারিং আউট ফর ডেলিভারি, পেমেন্ট ডান, অর্ডার ডেলিভারি, এটা কি হচ্ছে স্যার এখানে? মানে এগুলো প্রত্যেকটা কি, এগুলো প্রত্যেকটা একটা একটা করে অ্যাকশন. ঠিক আছে. তো যেরকম এখানে আমরা একটা অ্যাকশন পারফর্ম করেছি দ্যাট ইট হ্যাজ টু আউটপুটস, either it can be resolved or can be rejected, এগুলো প্রত্যেকটার মধ্যে করা যায়, বাট আমি এখানে জাস্ট হার্ড কোড করে একটা লগ দিয়ে দিলাম. if the restaurant is taking the order, restaurant अगर ऑर्डर को अप्रूव कर दिया, in that case what we assume कि these steps will be executed as it is, so no issues with that. ঠিক আছে. অথবা so request and resolve, so this is all true conditions. If the restaurant accepts the order, the all to the conditions will be executed. আর এই যে রিজেক্টেড আছে এলস পার্টের জন্য, this rejected I will handle in a catch scenario. So catch is for error handling scenarios. Okay. So if something got rejected or some error is there, the catch will execute every time. It will say log as the order is rejected by the restaurant. No food. How if I now execute this, see, order processed after 4 seconds, we will have everything. Okay. Approved by restaurant, food is preparing, out for delivery, payment done, and order delivered. Everything is done. Yes. So this is what we have in the truthy condition, right? Because a part execute also based on process indicator. Okay. But if I say it false, তাহলে কি হবে? Any idea, any guesses? If I give it a false, then what will be the output? বলো বলো. স্যার ক্যাচে আসবে, স্যার এলসে আসবে ওই নট অ্যাপ্রুভড বাই দ্য রেস্টুরেন্ট, তারপর রিজেক্ট. That means dot then will every time execute when it's a true condition. Okay. Dot then actually execute.
So done. Order processing, 4-second gap. Then it will directly not approved by restaurant, this one, and স্যার যদি অ্যাপ্রুভড হয় তারপরে এইখানে এক একটা করে মেসেজ থাকে ফুড ইজ প্রিপেয়ারিং আউট ফর ডেলিভারি একসাথেই দেখাবে। হ্যাঁ এবার এবার দেখতে দিই এখানে statement টা, ঠিক আছে? হুম তুমি বলছিলাম যেগুলো প্রত্যেকবার স্টেটমেন্ট কপি অ্যান্ড পেস্ট ইন এভরিথিং আর শুধু লক চেঞ্জ করে দাও, ঠিক আছে? ফুড ইজ প্রিপেয়ারিং দিয়ে দাও প্রিপারেশন PREPARATION ইন্ডিকেটর, এটাকে ট্রু দিয়ে দাও, ঠিক আছে? So let this তারপরে what set time out because preparation takes some time. Set time out. How much time? Maybe 3 seconds. এর মধ্যে দুটো জিনিস থাকবে, তাই না? And it will be in a set like return new promise, সেরকম করে জিনিসটা করতে হবে। So return new promise, যার মধ্যে আমার একটা ফাংশন জাস্ট লাইক প্রমিস এভরি টাইম, বিকজ এটা আমাকে দুটো জিনিস আউটপুট দেওয়ার কথা, একটা জিনিস চললে আমাকে দেবে না, কাটলাম এটা। In that function it will send me resolve and reject as always, that's the indicator দিলাম। And if আমার preparation indicator true থাকে, in that case I will say log order is prepared, okay? else এর মধ্যে আমি দিয়ে দেবো order is not prepared, so log order is not prepared. That's it. Now if you check order processed, not approved by restaurant, কেন ভাই? এখানে আচ্ছা এখানে false দেওয়া আছে, so এটাকে true করে দেন আমরা চেনিং এর মধ্যে ঢুকতে পারবো, otherwise ঢুকবে না। Order processed, then approved by restaurant, then food is preparing, তারপরে order is prepared, okay? So everything is here after some delay, একটা করে delay আসছে, then it is getting executed. Acha, order is prepared up to this, it is working, but why it is not jumping to the next one? Because we are not calling this resolve and reject. So every time it is in Shruti, always call the resolve. That will help it to move to the next execution of it. Correct? Order processing, 4-second gap. Then we have approved from restaurant, food is preparing, again 3-second gap, out for order is prepared, out for delivery, payment done, and order delivery. So this is how the things work. Now you will say output delivery, that will take time because the delivery boy will go to the destination, that will take some time. For the payment it will take some time, and that's it. So in every stage you have to write this thing, return new promise. promise Also for modify as per this. So I am giving this code to you right now, and you guys try to make it happen. So বাকি remaining portions গুলো তোমরা try করো। চলো জলদি করো, you have নিজের সিস্টেমটাকে আগে ভালো করে বোঝো, কোথায় কোন বোতাম আছে, কোনটা কোন কাজে লাগে, তাহলে তো সমস্যা। এই হচ্ছে জিনিসপত্র that is commented. Now আমরা যতগুলো কাজ পারফর্ম করলাম সবকটা কিন্তু এখানে প্রমিস রিলেটেড, অ্যাকশন এখানে একটাও নেই। So if I have to get some data, suppose what I do, I am calling third party
every API is almost third party, so we can say it as third party API that gives me data, okay, with a delay, বিকজ যখনই রিকোয়েস্ট তোমার সার্ভারের বাইরে যাবে সেটা কখন ফিরবে আমরা কেউ জানি না, ঠিক আছে। ইট মে টেক সাম টাইম। সাপোজ ইউ আর রিকোয়েস্টিং ইন আ সার্ভার যেখানে অলরেডি অনেক ট্রাফিক রয়েছে, সো ইট উইল cater your request based on the priority based on the available, ঠিক আছে। সো ইট মে টেক 1 second, 2 second, 3 second, 100 second, whatever. So what we are going to do, we will create a fetch API here. So তার জন্য আমাকে কিছু একটা লাগবে, that is free API something, free API, just to demonstrate কি কি available আছে etc. এই APIs গুলো কি দেবে? APIs গুলো আমাকে দেবে কিছু ডেটা, যেটা কোনো মাথা মুন্ডু থাকতে পারে, নাও থাকতে পারে, that is upon themselves, but what we will get some data. So browse all APIs etc. এটা দাও না রে বাবা। open API দিয়ে দাও ভাই। আরে কোনো ফেক API নেই আমার কাছে। explore the API, that very good. 100 plus free API documentation, let's check. আচ্ছা API কি হয় সেটা একটু বলো দেখি। what does API mean? API এর কাজ কি? অ্যাপ্লিকেশন প্রোগ্রামিং ইন্টারফেস, এটা ফুল ফর্ম। ফুল ফর্ম ধরে নিয়ে জানতে চাইছি। মানে ফ্রন্ট এন্ডের সাথে ব্যাক এন্ডের সাথে একটা সিনক্রোনাইজেশন রাখে আর কি। যেটা আমাকে পাঠাতে নিয়ে আসবে API নিয়ে আসবে, ঠিক আছে। অথবা আমি কোনো একটা ডেটা বা কিছু ব্যাকএন্ডকে পাঠাতে চাইছি, সেটা কে নিয়ে যাবে? API নিয়ে যাবে। তো this is what the task of an API. API is an waiter, যে খাবার দাবার নিয়ে আসছে, বাট আসল কাজ প্রসেসিং এটসেট্রা সব কিন্তু ব্যাকএন্ডে হচ্ছে, মানে পেছন দিকে হচ্ছে। Let's take some API from here. This is what I have. এখানে পুরো কোডই লেখা রয়েছে, বাট আমি তো একবার হাতে করে লিখে দিচ্ছি। This is what we have here. So here and here, both sides. So calling a third party API, what we can do, we can fetch. Fetch is a function that will fetch something out of this. So const response equals to this. তারপর আমি কি করতে পারি? I can simply log, আমি জানি না রেসপন্সে কি আসবে etc. So I can give a log out of it. Just saving it. কি আসলো as a response? আমার কাছে promise আসলো. So whenever you fetch any API, whenever you call in a third party service, it will give you a promise. থার্ড পার্টি সার্ভিস মানে কি? সে তোমার কাজটা করতেও পারে, নাও করতে পারে। সো হোয়াট ইট গিভস ইউ আ প্রমিস। এবার প্রমিসে কি কি স্টেটস হয় খুব ভালো করে দেখো। ইট ইজ ইন পেন্ডিং স্টেট, দ্যাট মিনস দ্য ওয়ার্ক ইজ নট ডান অলরেডি। সো তিনটে স্টেট হয়, পেন্ডিং হয়, রিজলভ হয় অ্যান্ড রিজেক্টেড হয়। ওকে, এবার কেন এখানে ওয়ার্ক ডানটা হয়নি? বিকজ উই আর নট গিভিং এ টাইম। আমরা ইমিডিয়েটলি ওকে ফেচ করিয়ে আমি বলছি তুমি রেসপন্সটাকে প্রিন্ট করো, but the fetch might take some time to get the data out of this service, ঠিক আছে। So this is where we lack or we can fail. আমরা কি করতে পারি? আমরা এর জায়গায় বলতে পারি যদি রেসপন্স আসে, জাস্ট
মানে বাংলা বা হিন্দিতে you can describe it. If the response is returned from the API, then I will perform some task, just like the previous ones. So if response is true, or if the response have some value, then I will perform the following task. So it is what a chain of action. I can write it like this: the response dot then. That means if I have a response, then only we are going for then operations. Function event, so simple like the above ones. Function, so data is a parameter here, and we'll simply log that. এর সাথে কি else চলে এসছে নাকি? এটা ঠিক হয়নি, হাঁটাও। Simply log it data. এবার দেখি কি আসছে। So I have a promise pending, but I have a response. Okay, so it was previously pending যখন আমি ওটাকে ফেচ করতে এখানে এসেছিলাম, but after that the promise get resolved and came to me like this. Now if I time lapse. So this is how we can get a data. By data মধ্যে কি কি আছে? So this response have a lot of things inside it. But আমাদের এর মধ্যে just কাজের যেটুকু পোর্শন, that is ডেটাটাকে, তো আমাদের কাছে কি আছে? ডেটা আছে, সেই ডেটাটাকে আমরা JSON এ কনভার্ট করি. So whatever response we are getting here, that would be converted into JSON format. Okay, so I will say what? I will say return whatever data you have into JSON format. So it will be returned. Next what? Next I want to see the data. So I will say dot then. When you return the data, everything is done. Dot then you do another function, or you do some operations again with the data. I can the name as my data. What to perform? I will say console.log my data. Simply print the data out of it. কোথায় ঝাড় দিয়েছে? আচ্ছা, it's a normal function. I'm giving it an arrow. So my response is there. Then what I am doing, I am converting it into JSON and returning it. So next, what is the chain? This is another chain. This chain is getting this data.json and printing it as it is. So this is how I am getting 20 sets of data. So 0, 1, 2, 3 up to 19. That is 20 sets of data with of what? Of some products. Because I'm going to product API use for this, so I will get some name, quantity, price, etc. So এগুলো থাকবে category. যাও একটা কিছু থাকলো। Okay, so this is it. This is how we can get a data out of a promise. এখনো একটা সমস্যা কি? এখনো আমাদেরকে এখানে অনেক কিছু লিখতে হচ্ছে, অনেক কিছু মাথায় রাখতে হচ্ছে. Suppose some error will be happened in this stage. So as always, I am having a catch statement like this. So inside catch, function definition, simple log. I can give like some error happened in API calling. Okay. By default, আমার কাছে কোনো error আসবে না, because I am not giving anything wrong. Because but if I give this API as wrong, like figure জায়গায় suppose আমি দিলাম cake store API, তখন তো আর ডেটা পাবে না, না? তখন তো রেসপন্স এখানে তো নাল আসবে, কিছু একটা আসবে। So now if I make this, এখনো পেন্ডিংই পাবে, বাট পেন্ডিং হওয়ার পর রেসপন্সে কোনো আউটপুট পাবে, এখন ডেটা পাবে না। ইন দ্যাট কেস হোয়াট উইল হ্যাপেন? It will be rejected state. It will be in a rejected state. আমরা already জানি যে response or a promise. This is what we have. A promise give me two things. Promise state দেখো rejected আছে. Okay? But if I make it fake, in that case, if I check the promise, I দেখো fulfilled আছে. Okay, so that means resolved. So if it is resolved, I have no issue. I can move further. And if it is rejected, then I cannot move further. I have to jump to the catch block. Okay, এতটুকু বোঝা গেছে? So this is a way এটা এইরকম স্টাইলে কাজ করা। করতে পারিনি।
বলো কোথায় কোথায় কি কি জেসনটা কেন এলো? জেসন ফরম্যাটে কি ডাটাগুলো আসবে এরকম কিছু? হ্যাঁ এটাকে আমরা জেসনে ট্রান্সফর্ম করি আদারওয়াইজ ডেটাটা কি তোমার বেরোবে তো এরকম একটা দিস ইজ হোয়াট অ্যান অ্যাকচুয়াল ডেটা লুকস লাইক আমাদের স্ট্যাটাস থাকে এটসেট্রা ফাংশন আরো অনেক কিছু হবে তো আমরা কি করি এই ডেটাটার মধ্যে থেকে জাস্ট জেসন এর বাড়িগুলো কি করে ট্রান্সফর্ম করি দ্যাট হেল্পস আস দিস ইজ হোয়াট আই হ্যাভ জেসন the length, the promise, the scope, etc. নোটেশন দিই আর কি, মানে জেসন ফরম্যাটে নোটেশন দেওয়া হয় আর কি। হ্যাঁ বাট আমাদের কাউকে তাকে হুম। দিলেও সেটাকে সেটার করতে হবে ঠিক আছে কেটে কেটে বার করতে পারবো বিকজ হোয়াট ইট ইজ অ্যান অ্যারে অফ অবজেক্টস ঠিক আছে মানে এটা যদি আমরা একটা সিম্পল ফর্মেটে রাখি if I give this as an array তাহলে তো suppose আমি দিলাম suppose আমি দিলাম age ঠিক আছে this is one object এই copy করো paste and then if you simply log that তুমি দেখতে পারবে এরকম কিছু একটা চলে সো দিস ইজ ইট এটা আমার বানানো জেসনটা ওকে আর এটা ওদের বানানো জেসন সো আফটার অল ইট লুকস লাইক দিস ঠিক আছে ইট ইজ অ্যান অ্যারে অফ অবজেক্টস যেটা কিনা তোমার ডেটার মধ্যে আসে সেটাকে আমাদের অলওয়েজ কি করতে হয় ডেটাটাকে বার করে উই হ্যাভ টু পার্স ইট ইনটু জেসন ঠিক আছে জেসনে কনভার্ট করতে হয় তাহলে পাবো তাহলে জিনিসটা আমার নর্মাল অ্যারে অফ অবজেক্টস ফরম্যাটে আসবে আদারওয়াইজ সেটা কিন্তু আসবে না আদারওয়াইজ ওটা অলওয়েজ প্রমিসের মধ্যেই পড়ে থাকবে আর রেসপন্সে পড়ে থাকবে ঠিক আছে তো দিস ইজ অ্যাকচুয়ালি হ্যাপেন্ড বিহাইন্ড দ্য সিন এইবার যদি বলো আচ্ছা স্যার আগেরটাও দেখলাম যে ডট দেন ক্যাশ ফ্যাশ এটসেট্রা রয়েছে এখনো আমার কাছে সেম ইস্যু রয়েছে সো হোয়াট ক্যান আই ডু মানে আমি চাইনি ডট দেন বা ডট ক্যাশ চেইনিং বানিয়ে বিকজ ইন এনি অফ দ্য স্টেজ সাপোজ এখানে আমার একটা ডট দেন রয়েছে বাট এখানে পাঁচটা ছোট হতে পারে তো ইন এনি অফ দ্য স্টেজ ইট ক্যান ব্রেক কোনো একটা স্টেজে হতেই পারে যে আমার কাছে হ্যান্ডেল করা গেল না বা এত কোড লিখেছি যে নিজেই লজিক গুলিয়ে ফেলেছি তো লজিকটা কোনোভাবে ব্রিজ হয়ে গেল তাহলে কি করে কাজ করবো তাহলে কাজ করার একটা উপায় আছে এটাকে আমি কমেন্ট করি এই পোর্শনটাকে আমি এখানে comment করি। सर जेसन का वर्क क्या होता है? जैसे नहीं होगा तो तुम इस डेटा को पॉपुलेट नहीं कर पाओगे समझ लो कि तुम्हारे एक ई कॉमर्स वेबसाइट है ठीक है जहाँ पे तुम्हारे पास प्रोडक्ट वगैरह है सेलर कितना है प्राइस कितना है ये सब कुछ है ना इफ आई मेक इट बिगर चला गया हाँ, इसको वापस लाओ चलो अभी अगर इसको बड़ा करेंगे तो हम्म अभी इस डेटा को अच्छे से देखो तो क्या क्या है इसका देखो कुछ टाइटल वगैरह है क्या है मेन कॉटन जैकेट इसका प्राइस है डिस्क्रिप्शन है ठीक है कैटेगरी है तो सपोज ये ना अमेजोन वेबसाइट जहाँ पे तुमको बहुत सारे प्रोडक्ट्स का कैटलॉग मिल रहा है बट बैकएंड से डेटा ऐसे आता है सो थ्रू दिस जेसन उस डेटा को ले जाके फ्रंट एंड में पॉपुलेट किया जाता है नहीं तो नहीं आएगा सेम फॉर द इमेजेस ऑल्सो जितना भी तुमको इमेज मिलता है वो सब भी जेसन के थ्रू ही आता है तो इसीलिए जेसन इंपॉर्टेंट है बिकॉज you will store the data somewhere in database or in your server but you are watching or visualizing the data through the front end तो सर्वर से फ्रंट एंड कैसे आएगा थ्रू एपीआई आएगा एपीआई में भी आप कौन से तरीके से आएगा एफटीपी होता है एसएमटीपी होता है these are protocols सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल एफटीपी ठीक है ये सब बहुत सारे प्रोटोकॉल्स होते हैं सो बट वो तो नेटवर्क की बात होगी बट द फॉर्मेट इज वेरी मच एक्सेप्टेड इन द इंडस्ट्री इन जेसन हो सकता है एक्सएमएल फॉर्मेट हो सकता है एचटीएमएल हो सकता है और टेक्स्ट नॉर्मल हो सकता है ठीक है तो these are the standard format of data delivery from backend to front end तो जेसन के थ्रू ही आता है नॉर्मली अभी का जो भी हाल है उसमें सारे के सारे जगह पे जेसन के थ्रू आता है
उसके बाद क्या होगा, उसके बाद हम इसके ऊपर फॉर ईच लूप लगाएंगे या मैप लगाएंगे, दैट वी हैव ऑलरेडी रेड बिफोर ना, array डॉट मैप करके और सॉरी ऑब्जेक्ट डॉट मैप करके हम जाते हैं। सो ऐसे लूप वगैरह लगा के हम एक एक करके आइटम्स उठाएंगे एंड वी कैन पॉपुलेट सम एलिमेंट्स आउट ऑफ इट। एक कार्ड बना सकते हैं इसमें से निकाल के। सो दिस इज एक्चुअली द वर्क ऑफ जेसन। तो इसमें क्या क्या है भाई, मैंने चार को अभी एक्सपेंड किया। एक तो कैटेगरी आ गया, डिस्क्रिप्शन आ गया, इमेज उसका क्या इमेज होना चाहिए वो भी आ जाएगा, फिक्स प्राइस आ गया, रेटिंग वगैरह 400 का रेटिंग है, 4.6 इसका एक्चुअली रेटिंग है, ठीक है, टाइटल वगैरह। सो दिस इंफॉर्मेशन इज वेरी मच sufficient to create a card or to create an item जो कि तुमको फ्रंट एंड में दिख जाएगा, ठीक है। तो हर एक आइटम के लिए सेम ही सिग्नेचर होगा, दिस आल्सो 8, इसका भी सिग्नेचर सेम है, 3.3 का रेटिंग है, इमेज है, डिस्क्रिप्शन कैटेगरी है। अगर कुछ और भी खोलोगे देखो, एक ये क्या है, गेमिंग मॉनिटर का कुछ है, इलेक्ट्रॉनिक्स का, उसका भी क्या रेटिंग वगैरह है, कितना इंचेस है, प्राइस वगैरह सब कुछ। So this is how we are getting products or we are getting data of something that have to be displayed in front end. ठीक है? So this is it here. But हाँ, अभी मैंने बोला कि this way of fetching API or fetching data from backend, from server, from third party, whatever, is still very much confusing to a lot of developers because यहाँ पे बहुत सारे ऐसे की चेनिंग वगैरह होता है, response etc. Async await handler. नाम सुना चो? And ठीक है, suppose yet a normal function I am telling, a normal function suppose fetch data. Fetch data is a function, it's a beautiful function that will do nothing, that will simply log console.log hello, ঠিক আছে, and after it I am running it, just এটাকে সাইডে আনি সুবিধা হবে। After that what I am doing, I am just running fetch data because function execute করবে নাহলে কাজ করবে। কি আসলো, নরমাল হ্যালো আসলো, ওকে। বাট যখন আমি এটাকে অ্যাসাইন করে দেবো, now it's an async function, okay, if I save this তাহলে কি আসছে, তাহলেও তো আমার কাছে হ্যালো আসবে, বাট দিস ইজ আ প্রমিস, নট সো সিম্পল থিং, দিস ইজ আ প্রমিস। কি করে বোঝাবো এটা, এটা তো আমাকে বোঝাতে হবে, console.log async হয়ে গেছে, this what it returns a promise to me always, but it is giving a normal execution। আমার কাছে আর কোনো কোড আছে নাকি এখানে লেখা, না আর তো কোনো কোড वगैरह কিছু নেই। So, this also, anyways you guys understand that whenever we create an async function, তার মধ্যেকার যাই কন্টেন্ট থাকতে পারে, it will always give me a promise, যেরকম একটু আগে দেখছিলে যে প্রমিস পেন্ডিং স্টেটে থাকে, this is also in a same way, ঠিক আছে। now এবার আমরা কি করতে পারি, we can do the same thing like fetching things out of some outer areas, so what we can do, we can fetch the things here and fetching will definitely take some time, that why I will say await। তাহলে কি হচ্ছে, this line of execution at 113 number line, this will wait, it will not jump to the next one until my response is populated। So fetching a third party API will take some time, will take some milliseconds, seconds, etc. and সেখানে এসে আমার এক্সিকিউশনটা পজ হয়ে থাকবে, ঠিক আছে। when the execution is paused at this line, যদি আমার কাছে রেসপন্স চলে আসবে, then only it will jump to the next line for further processing। so I will say const data equals to await, কার জন্য await করা মানে ওয়েট করা, নাথিং মানে এ আছে বলে ইটস নাথিং সামথিং
auspicious. It's just a wait করো until the response is there. So await response. The response আসলে সেটাকে তুমি ডেটাতে ক্যাপচার করো, or I can say response.json করে তুমি ক্যাপচার করো. In that way it will be much easy, and then console.log data. Let's check it if it is working or not. See, so some waiting is there, যার জন্য একটু ডিলে করে এলো জিনিসটা, but it is there. আমার কাছে ঠিক চলে এলো ডেটাটা properly. Okay. Now you can always put some logs to print what is there or not. The response to make an armlet. Now you are printing the response every time. So এবার রেসপন্সটাকে যদি এখানে তুমি খোলো, কি দেখতে পাচ্ছ? সমস্ত জিনিসপত্রগুলো এখানে রয়েছে। ফলস টলস কিছু নেই। আগের যেরকম পেন্ডিং দেখাচ্ছিল, এখন পেন্ডিং, ফুলফিল, রিজলভ এটসেট্রা দেখাচ্ছিল, এখন আর সেটা দেখাচ্ছে না। এবার ইফেক্টটাকে যদি আমি আবার কেপ করে দিই, so it's a wrong API, then it will not come. So now if I save this, you see uncaught in promise error type failed to fetch. তো ফেচ করতে পারিনি বিকজ আমি আমার API এর এন্ডপয়েন্টই পাল্টে দিয়েছি, দ্যাট ইজ ফেচই করতে পারিনি। তো সেক্ষেত্রে আমাকে রেসপন্সে কি দিয়ে দিল? এরর দিয়ে দিল। ওকে, তো দিস ইজ দ্য ওয়ে অফ ক্রিয়েটিং an API. তো এখন জিনিসটা দেখো কতটা ইজি হয়ে গেছে, যে চারটে লাইনের মধ্যে, সরি, চারটে লাইনের মধ্যে আমার ওয়ার্কটা পুরোপুরি ডান হয়ে গেল। And this is how I am getting a list of APIs or a list of information actually, যেটা আমার কাজে লাগে। So this is the whole story of promise. So how it evolved actually. Previously promise এরকম নোংরা দেখতে ছিল, ঠিক আছে? Then because delay তখন আমাদের হাতে করে দিতে হতো, তাই না? কারণ তুমি তবে কলিং এ পাঠালে, এবার সে সাপোজ এই লাইনে এখানে বাইরে কোথাও কলিং এ পাঠিয়েছি, ওকে, কলিং টলিং হওয়ার পর সে আসার আগে যদি পরেরটা চলে যেতেন, হাউ আই উইল গেট দ্য ডেটা, তখন আমাকে ম্যানুয়ালি হাতে করে 5 সেকেন্ড 10 সেকেন্ড ডিলে দিয়ে রাখতে, যাতে করে আমার কলিংটা এক্সিকিউট অ্যাটলিস্ট হয়ে যায়। দেন আই উইল গেট দিস ইন্ডিকেটর, তারপরে আমার রিজলভ রিজেক্ট এটসেট্রা চালিয়ে পরের স্টেপে জাম্প করাতে হবে। তারপরে আমরা আরেকটু স্মার্ট হয়ে গেল। আরেকটু স্মার্ট কি হিসাবে হলাম, যে we are using fetch. By using fetch we can trigger the responses যেটা fulfilled হয়েছে, রিজেক্ট হয়েছে না, it's in a pending state. So based on that, based on these response states, we can do this chaining. তো আমাকে এখন হাতে করে ডিলে দিতে হলো না, but still the chaining is there. So dot then is there, dot catch will be there. There is another one dot finally, it could also be there. ঠিক আছে? এবার কি হলো? এবার এই চেইনিংটাকেও যদি আমাকে বাইপাস করতে হয়, for that I have this kind of async await handler. What it does, it simply converts a function into asynchronous, যেখানে আমরা ওয়েট করার জিনিসটাকে ম্যানুয়ালি দিয়ে দিচ্ছি, টাইম এটসেট্রা দেওয়ার কোনো প্রয়োজন নেই। তো উই আর জাস্ট টেলিং যে যতক্ষণ না আমার ডেটাটা ফেচ হয়ে এসে পৌঁছাচ্ছে, টিল দেন ইউ পজ ইউর এক্সিকিউশন টু দ্য লাইন, যাতে করে নেক্সট লাইনে না চলে যায়। So here the timing part is already done using this await and async part. Next what is pending? Next just the response. So we are actually storing whatever response is coming in a variable, and সেটাকেও আমি await করে, so wait করাচ্ছি because আগে json এ convert করো, then after you assign the data into my variable. So that's it, that is what we have. Okay, so this is how the evolution of API, the evolution of consumption of promises happened in our web dev. So that एसिंक फंक्शन उतना अच्छा से समझ में नहीं async ये वाला part. ऐसे Okay. So this is what we have. So ऐसे कि मतलब कुछ भी फंक्शन को हम asynchronous बना सकते हैं, because देखो क्या होता है नॉर्मली, if I have some task और 2-3 टास्क है कि एक ज्यादा टाइम लेगा, एक थोड़ा कम टाइम लेगा, तो क्या होता है कि जो कम टाइम लेगा वो वाला पहले एग्जीक्यूट हो सकता है। सपोज लेट मी डू दैट, आई एम सेइंग दैट कंसोल डॉट लॉग, उसका मैं बोलता हूँ फर्स्ट, एंड उसके बाद हम बोलते हैं सेट टाइम आउट, कुछ अगर 2 सेकंड दे दिए इसको भी हम बोलते हैं कंसोल डॉट लॉग,
सेकेंड, उसके बाद हम बोलते हैं console.log। थर्ड, इसका क्या आउटपुट आएगा बताओ, जल्दी 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 बताओ। फर्स्ट, थर्ड, उसके बाद आएगा सेकंड। 200। अभी अभी ये क्यों आया, मतलब इसको ही तो रोकना है, मेरा काम तो यही है। सपोज सपोज करो कि इसमें मेरा कॉलिंग वगैरह जा रहा है, इसमें मेरा एपीआई का आउटपुट आएगा, उसके बाद मैं उस आउटपुट को लेके कुछ काम करूंगा। ओके, सो दिस इज व्हाट आई हैव, दिस इज द सिनेरियो। तो कुछ आउटपुट मेरा जब आएगा, उसके बाद मैं थर्ड वाला एग्जीक्यूट करूंगा। सो एक्चुअली व्हाट इज हैपनिंग हियर, मेरा जंप करके चला जा रहा है। तो वो बोला कि ठीक है तुम कॉलिंग पे चले जाओ, तब तक मैं यहाँ का काम कर ले। तो वो नेक्स्ट टाइम पे चला गया, थर्ड वाला एग्जीक्यूट कर। उसके बाद मेरे पास रिस्पॉन्स आने का क्या फायदा, मैं क्या ही कर लूंगा उससे। बिकॉज वेन एवर आई गो दिस इन दिस स्टेज, उसको जो रिस्पॉन्स मिलना चाहिए था वो तो ऑलवेज अनडिफाइंड मिलेगा ना, बिकॉज आया ही नहीं कभी। यस। तो इसको वेट किया जाता है ऐसे। तो हम बोलते हैं अच्छा तुमको मैनुअली मैं 2 सेकंड 3 सेकंड तो टाइम नहीं दूंगा, मैं तुमको बोल दिया तुम वेट करो, जिंदगी भर वेट करो जब तक रिस्पॉन्स ना आए। एक्चुअली जिंदगी भर होता नहीं है, इट हैज मतलब इनबिल्ट कुछ रहता है जो कि 30 सेकंड 40 सेकंड के बाद ऑटोमेटिकली इसको काट देता है, ठीक है। तो नेक्स्ट टाइम में चला जाता है। तो हमने उसको ऑटोमेटिकली यहाँ पे बोल दिया कि भाई तुम वेट करो, जहाँ जहाँ पे तुमको बोला गया है वेट करने के लिए, वहाँ पे तुम वेट करो। एंड जब तक ये टास्क परफॉर्म ना हो तुम अगले लाइन पे मत जाना, ठीक है। और अवेट को यूज करने के लिए ऐसे लिखना पड़ता है टू द फंक्शन, दैट इज वी राइट द ऐसे। अभी समझ में आ गया क्यों लिखा गया है async and await? वो थर्ड डाटा मतलब पहले नहीं सो, इसलिए उसको अवेट करवा देते। तो हमने बोला तुम भाई पहले जेसन, पहले चेक कर लो कि रिस्पॉन्स आया या नहीं, उसको तुम जेसन में कन्वर्ट कर लो, बिकॉज रिस्पॉन्स आएगा या नहीं ये भी तो मेरे हाथ में नहीं है ना। यहाँ पे कुछ भी आ सकता है, ट्रू आ सकता है, फॉल्स आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, वो आके स्टोर हो जाए। अब जो स्टोर है पहले उसको तो कन्वर्ट करवा के देखना पड़ेगा कि कन्वर्ट होता है या नहीं। तो नहीं हुआ तो हम डेटा में सेव नहीं करेंगे, वही पे कुछ मार देंगे। सर तो जब तक सेकंड वाले का डाटा नहीं आएगा थर्ड वाले नहीं काम करेगा। ठीक है, दिस इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू अचीव। तो ऐसे ही अपना चलता है। ये हमने दिखा तुमको जनरेशन, 2007 से लेके प्रॉमिस था, उसके बाद तुम्हारा ये डॉट देन टाइम आउट आया 12 और 13 में, उसके बाद 17 से लेके अब तक ये चल रहा है। तो दिस इज हाउ द थिंग्स इवॉल्व। इसका मतलब ये नहीं है कि तुमको सब कुछ फ्रेशली हाथों से आना जरूरी है, यू जस्ट नीड टू लर्न दिस इतना। 6-7 लाइन पढ़ाने के लिए हमको पूरा हिस्ट्री पढ़ाना पड़ा आज। तो दिस इज व्हाट वी हैव। तो इसको अगर दोबारा से अच्छे से देखोगे, जस्ट एग्जीक्यूट के ऊपर ध्यान रखो। पहले क्या आया, पहले तो नॉर्मल जो लॉग छप गया, रिस्पॉन्स आ गया। उसके बाद जेसन को कन्वर्ट करवाने के लिए टाइम लगा, दैट इज वाई इन दोनों के बीच में डिले है। रिस्पॉन्स आने के बाद और जेसन प्रिंट होने के पहले इन दोनों के बीच में डिले है, बिकॉज वो क्या किया, उसने इवेल्युएट किया एंड उसने कन्वर्ट किया, दैट टुक टाइम, ठीक है। दैट इज वाई। So, any other questions related to this? Actually, you guys have to understand only these few lines, only 6-7 lines here. और बाकी का ये जस्ट मेमोराइज कर लेना कि ऐसे ऐसे काम होता है, बिकॉज जिंदगी में कभी लिखने का जरूरत नहीं पड़ेगा। कभी कभी इंटरव्यू में पूछ लेता है ऐसे डिफरेंस थोड़ी, बट लिखने का जरूरत नहीं पड़ेगा, बिकॉज nowadays we do not write those dirty codes, we write in a very cleaner format. चलो क्वेश्चंस जो भी है अभी बैक टू बैक बोल दो, वी हैव 10-15 मिनट्स, उसके बाद खत्म कर देंगे क्लास।